Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait hyper méga longtemps en plus de ça on se retrouve pour un Get Ready With Me. Ça faisait longtemps, je suis trop contente. Aujourd'hui en fait, vous voulez comme je fais mes cheveux, comment je m'habille et comment je me maquille pour aller travailler. Alors comme Alfine, je travaille dans le cosmétique et l'image jolie elle compte beaucoup pour les clients, pour les gens les meilleurs. Donc je me dois toujours d'être bien apprêtée, bien maquillée, bien sapée. Donc voilà, vous voyez comme je vais dire mes ondulations, qui fait onduler mes cheveux. Très simple, je l'ai fait en 10 minutes chrono, vraiment il a désourcé. Sinon, je comme en 5 minutes, qu'est-ce que des ondulations qui m'a fait le make-up très simple, glowy, chic et la tenue tout en noir parce que je quand vous saurez le noir, on a le droit juste au noir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous montrer avec le Get Ready With Me. Et voilà les amis, on se retrouve en voix off في الحمام باش نصايبوا داك الشعر. شوفوا الشيكوكا او ماي جاد. اول حاجه غادي نديرها هي لو بروتيكتور تيرميك كيما شفتوا سي لو كيراستا, c'est celui que j'utilise ديما قبل ما نصايب شعري. Après je vais sectionner mes cheveux كيما غتشوفوا ما كنديرش دي سيكسيون اللي هما كبار, كندير فريمون داكشي الياتوارمون. كناخذ لا ميش كندورها على لو فيغ بوكلي وكنخلي ديك لا بتيت بارتي التحتانيه هكا كليس pour donner داك ليفي ناتوريل ويفي. كنخليها كالكو سكوند ومن بعد كنطلق لا ميش و جو لا ديتون بيديا باش تطيح ناتوريلمون باسكو مكيعجبنيش داك ليفي بوكلي, كنبغي ان ايفي ناتوريل. Ça fait, c'est vraiment très simple. Je fais ça sur tous mes cheveux. La deuxième partie, on va كنخليه شويه شعري يبرد. Après كنجي نحل غير بمي دوا ما كنمشطش. كناخذ لو سيروم ديالي. هنايا j'utilise le Olaplex. هنايا c'est le numéro 7. C'est l'huile de Olaplex. هادي فريمون زوينه, عرفتوا شحال كدوز ليكم حيت كديروا منها غير شي شويه. دابا ça fait presque 3 mois مازال ما بقاتش كاع بحال يلاه جديده. Donc voilà, كنديرها sur tous mes cheveux. C'est une huile qui va venir fixer les boucles et aussi nourrir les cheveux. Donc voilà, هذا هو le résultat ديال الشعر. Make-up time! On va s'attaquer au teint plutôt, et je vais prendre le fond de teint HD Gel Catrice, c'est la teinte 010, et je vais l'appliquer au pinceau. Il a une couvrance très légère, il est lumineux et naturel. Le fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Après je vais venir le fixer la poudre Prime and Fine Gel Catrice toujours, la matifiante. Je vais prendre un gros pinceau, راني ندوز على mon visage vraiment grossièrement. La marque Catrice صراحة وليت كنستعمل les produits ديالها بزاف et franchement ولات كتعجبني. Donc juste après غادي ناخذ ma palette la blush bar ديال Benefit. هادي عندي صافي شي 3 ولا 4 ans دابا. J'adore هاد la palette, فيها les indispensables question blush et bronzer. Donc غناخذ le bronzer ديالها وغادي نجي نكروزي ليجيرمون مي جو ونريشوفي مون تان ان بو كيما كتشوفوا هنا. كندير حركات دائريه بمون بانسو وفريمون اون غارد لا مان ليجير. غندير اوسي الجبهه ديالي باش نسخن شويه لو تان ديالي. اي ابري غناخذ ان اوت بانسو بلاش وغناخذ لو بلاش كاليفورنيا وغادي نديرو بنفس لا فاصون سور مي بوميت وغادي نجر حتى اللور كيما شفتوا سور توت لا بوميت حتى جهه الودن pour créer un effet de lifting et pour creuser un peu plus mon visage. Et après, highlighter. شوفوا هاد الهايلايتر هاد شحال كيحمق. سي ان هايلايتر de chez Makeup Revolution. Say hi to the camera. Hi les abonnés. ديما خصها تجي ادوا مانتيرومبر. كتحب لا دابا راني كنلعب كتقول لي مياو نلعبي معاك. Poppy الخنزة. Bon, je vais prendre la couleur dorée, le pinceau بحال هكا. كناخذ un petit pinceau صغير وغندير sur mes pommettes. شتو اللون ديالو شحال كيحمق. C'est un doré juste magnifique. Après غندوزو les sourcils ونفسو ما كنحمقش راسي مع les sourcils. غناخذ le full proof ديال Benefit. C'est واحد la poudre en fait اللي فيها جوج الوان, فيها une couleur plus claire pour ras sourcil et une couleur plus foncée pour la queue du sourcil. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour mes sourcils. ما كنحمقش راسي معاهم, j'aime pas les tracer بزاف etc. Donc كنخدمهم غير une façon خفيفه بلا بودر وسا دون ان très joli effet. بعدين ناخذ ان غوبيون غادي نجي نمشط بيه الحجبان ديالي pour estomper ديك لا ماتيير وناخذ ما باليت لو برونزر بان بانسو استومبير ديال العينين وغادي نجي نديرو في الجوف ديال ما بوبيير في لو كرو دو بوبيير باسكو فاش كنمشي للخدمه ما كيفوتش ندير الوقت باش نتماكيا. دونك جو في سا pour avoir un bel effet naturel. Après je prends mon mascara préféré اللي هو لو بانوراميك لاش ديال جولدن روز. احسن ماسكارا حد الان تيستيت وعلم الله شحال تيستيت من الماسكارا مي واعر. Après ندوزو لي ليفر. غناخذ ان روج à lèvres ديال Kiss Me Makeup Milano. C'est un rouge magnifique, c'est la couleur 06.
كيحمقني هاد الروج على ليفر ديالهم لا مارك اسمي ميك اب ميلانو حتى هي مارك زوينه بزاف وسورتو لي روج على ليفر ديالها زوينين كيبقاو نهار كامل و ما كينشفوش لي ليفر. ابري صافي غادي نجي ندير فيكساتور لو برايم اند فاين ديال كاتريس توجور وحنا سالينا. Pour la tenue, j'ai décidé de porter la belle robe de chez Zara. Maintenant, je la porte vraiment beaucoup parce que je l'adore et parce qu'elle est chic, elle est classe et en même temps elle est très très confortable. Et pour le khadma, elle est géniale. Je vais venir l'accessoiriser avec une ceinture en velours et en détail doré, toujours de chez Zara. Et voilà, comme sans faire exprès. درت ان اوتفيت كله زارا مون ديو حتى لو بيرفكتو دو شي زارا هذا كان ديال ماما عطاتو ليا ما غاديش تلقاوه اكطويلمون باسكو il est vraiment vieux انه شي عامين داك لو بيرفكتو اي لي بوتين تا هما دو شي زارا مون ديو والله ما درتها بالعاني جو جور مي جاشيت فريمون بوكو وتا لو ساك دوكو من زارا وكاع لي زارتيكل اللي شفتو في لا فيديو سي دي زارتيكل دو لا نوفيل كوليكسيون يعني مازال تقدروا تلقاوهم من غير لو بيرفكتو اللي اون لافي بري دوبي لونطون دونك فوالا هذه هي اللبسه I'm ready to go work. Et voilà les amis, كانت هذه هي لا فيديو ديالنا. J'espère que عجبتكم و je suis vraiment désolée parce que ربطت لكم هاد اليامات و parce que j'ai pas été très présente sur la chaîne mais راكم عارفين. et d'ailleurs راني ما كنغبرش لكم totalement parce que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram ou là sur ma deuxième chaîne YouTube avec Mehdi mon mari اللي كنديرو فيها des vlogs quotidiens, des challenges, des trucs très sympathiques. الا كنتو abonné لهاد la chaîne هادي وما مشاركينش في القناه تاع لي vlogs, je vous la conseille vivement parce que vraiment كتعرفوا علينا كتر و vous voyez une autre partie de notre personnalité ou que tu fous vraiment la vraie Nouhaila ou le vrai Mehdi في la chaîne de vlog. donc voilà, الا عجبتكم هاد la vidéo ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم وشاركوا القناة إلا مازال ما شاركتوش. je vous fais des énormes bisous ونتلاقاو très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنايا sur la chaîne. bisous, bye.